নমস্কার, কানকি ফেসবুক পেজে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি চাকুলিয়া থানার অন্তর্গত জাতীয় সড়ক 31 সংলগ্ন রামপুরে। আমরা এই পথে যেতে গিয়েই আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপির যে মেডিকেল সেল রয়েছে, সেই মেডিকেল সেলের বিখ্যাত বা প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রী শচীন প্রসাদ বাবুর মুখোমুখি হতে পেরেছি। আমরা দেখছি যে এলাকার মাটির মানুষ বলে পরিচিত শচীনবাবুকে আমরা পেয়েছি একদম সাদামাটাভাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি শীতের আমেজে, যদিও শীতের প্রকোপ অতটা পড়েনি, কিন্তু শীতের যে মেজাজ, সেই মেজাজ সম্পূর্ণভাবে চুটিয়ে উপভোগ করছেন ডাক্তার শচীনবাবু। আমি দেখতে পাচ্ছি শীতের যে অন্যতম যে ভাপা পিঠে, যেটা আমরা বাংলাতে বলি বা হিন্দিতে ওটার যে বিশেষত্ব বা ওটার কি নাম, সেটা আমরা শচীনবাবুর কাছ থেকেই জেনে নেব। নমস্কার স্যার, আপনাকে আমাদের কানকি ফেসবুক পেজে স্বাগত জানাই। নমস্কার। নমস্কার। আচ্ছা, আপনি যে এই ভাপা পিঠে খাচ্ছেন, এই পিঠের বৈশিষ্ট্য যদি একটু আমাদেরকে জানান। এই যে ভাপা পিঠ আছে, এই সূর্যাপুরে বলছে ভাক্কা। ভাক্কা বলছে, মানে ভাপ দিয়ে সিদ্ধ হয় চাवल, তো বলছে ভাক্কা। তো ये ভাক্কা আছে, আপনি বলতে পারবেন এটা নর্থ ইন্ডিয়ান ইডলি। এটা নর্থ ইন্ডিয়ান ইডলি। নর্থ যে সাউথ ইন্ডিয়ান যে হচ্ছে, সাউথ ইন্ডিয়ান ইডলি হচ্ছে, তো ও একটা নমকিন হচ্ছে, এটা নর্থ ইন্ডিয়ান ইডলি ভাক্কা বলে। স্যার, এখানে দেখতে পাচ্ছি, যদি আমি ক্যামেরা পার্সনকে একটু দেখানোর জন্য অনুরোধ করব, এখানে হচ্ছে সাদা চারিদিকটা রয়েছে, মাঝখানে একটা গুড়, মানে অনেকটা বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী যে তৃণমূলের যে নেতাগুলো রয়েছে, তৃণমূলের বাইরে হচ্ছে সবুজ আর ভেতরটা কিন্তু এখন গেরুয়া গেরুয়া করছে। এখানেও কিন্তু অনেকটা সেরকম প্রভাব। আমি যদি স্যারের কাছে এই বিষয়ে একটু জানতে চাই, যে এই বিষয়ে যদি উনি একটু বলেন যে তৃণমূলের এখন কোন নেতা তৃণমূলে আছে আর কোন নেতা বিজেপিতে যাবে ভাবছে, এই বিষয়ে যদি ওনার একটু প্রতিক্রিয়া উনি দেন। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जब नाव डूबता है ना, जब नाव डूबने लगता है तो चूहे जो होते हैं वो भागना शुरू करते हैं। तो ये सब लोग देख चुके हैं कि अभी जो टीएमसी का जो नाव है वो चरमरा गया है। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी चले गए। शुभेंदु अधिकारी के जाने से उनके नाव में जो छेद हो गया है, अब लोग चाह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे, तो फट जितने भी लोग हैं वो बीजेपी में आना चाह रहे हैं। सर, आपको मतलब बीच में इंटर जी का नाम लिए, तो आपको मतलब क्या लगता है, क्या उम्मीद है उनसे? शुभेंदु अधिकारी का आने से आप लोग का बीजेपी का क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक होता है डायरेक्ट फ़ायदा, एक होता है इनडायरेक्ट फ़ायदा। अगर कोई दो पहलवान अगर लड़ रहा है, मान लीजिए अगर एक पहलवान कमज़ोर हो जाता है तो दूसरा पहलवान को यूं ही फ़ायदा हो जाता है। वो अगर बुखार हो गया, वो कमज़ोर हो गया। उसी प्रकार से बीजेपी क्षमतावान थी, लेकिन टीएमसी के कमज़ोर होने से इनडायरेक्टली बीजेपी और क्षमतावान हो गई। सर, आपका जवाब से एक तो मतलब सवाल हमको मेरा मन में गुनगुना रहा है, जो आप थोड़ा देर पहले आप बोल चुके हैं, जो नाव जब डूबता है तब चूहा भाग जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या शुभेंदु जी को मतलब चूहा तो नहीं बोले ना? ना, ऐसी बात नहीं है। ये एक मुहावरा है। मुहावरा माने ये है कि जो बुद्धिमान है वो जान रहे हैं डूबने से अच्छा है तो उसको बचना है ना भाई। जो नाव डूब रही है तो अपने को डुबा ले वो इंसान नहीं। वो नाव जब छेद हो गया है वो जान रहे हैं, तो उसमें ये बात नहीं है, मुहावरा है। मुहावरा में आप नहीं ले उस बात को। আচ্ছা, তো স্যার যেটা বলছেন যে স্যারের দাবি অনুযায়ী যে নৌকা আমি নিশ্চিত ডুববো, সেই নৌকার ডোবার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাকে কিন্তু তখন যে কোনো একটা কিছুর আশ্রয় নিতে হয়। এবং যে সুবাদে আমাদের তৃণমূলের যে মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়করা যেভাবে বিজেপির আশ্রয় নিয়ে বিজেপির আঙ্গিকে তারা নতুনভাবে প্রাণ মেলে বাঁচার জন্য তারা মুক্তভাবে অক্সিজেন নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি ডাক্তার শচীনবাবুর কাছে আরও একটা বিষয় জানতে চাইব, যে উনি কিন্তু একটা মেডিকেল সেলে রয়েছে। এই মেডিকেল সেলে থাকার দরুন উনি কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম রোগীর সম্মুখীন হচ্ছেন। এবং করোনা মহামারীতেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে নানান ধরনের কিন্তু সমস্যা, নানান ধরনের রোগীরা এসেছেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি ভূমিকা কি, সে বিষয়ে যদি উনি জেলার মেডিকেল সেলের কর্ণধার হিসাবে যদি একটু তুলে ধরেন। देखिए, सबसे पहले कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ, लोग ने कहा कि लॉकडाउन बहुत गलत हो गया, लोग बिना खाए मर जाए। लॉकडाउन सबसे पहला ये हुआ, लॉकडाउन होने से हेल्थ सिस्टम
को संभलने का समय मिला। हम लोग उस बीमारी के बारे रिसर्च कर पाए, उसकी दवाइयों के बारे हम लोग कुछ जान पाए और कैसे बचा जाए, ये सारे नियमों को मैंने जाना। और ये हम लोग जो एक बार जो फैलता उसको हम लोग रोक पाए। अगर ये कोरोना में लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग समझ नहीं पाते क्या करें क्या ना करें, ये बहुत विषम परिस्थिति हो जाती। पहला बात। दूसरा बात, कोरोना के कारण और अभी ठंडा आ गया है, इसके कारण थोड़ा सा रोग जो है वो बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए अभी भी एखोनो मैंने আমি বলতে চাই এখনো করোনা শেষ हो নাই, মানে শেষ নাই, এখনো আমাকে দূরত্ব সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। যখন আপনি বাড়িতে বের হবেন আপনাকে মাস্ক রাখতে হবে, ঠিক আছে? এই নিয়ম আপনাকে পালন করতেই হবে। এখনও আমি পিএসসিতে দেখছি পিএসসিতে कोई স্পেশালিস্ট ডক্টর নাই, আমি দেখছি পিএসসিতে कोई ল্যাব নাই। তো যে হচ্ছে বিনা ডাক্তার বিনা স্পেশালিস্ট ডক্টর ল্যাব অভাবের জন্যে সেই ডায়াগনোসিস হতে পারছেন না, সেই ডায়াগনোসিস হতে চায় না। তো তারপরে পেশেন্ট যাচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে বলছে ওখানেই যন্ত্রপাতি মানে কাজ করছেন না। স্যার, এখানে আমি আবার আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি। আপনি যেহেতু এখন রামপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং আমরা এটা কিন্তু প্রত্যেকেই জানি যে স্বাধীনতার 70 বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও এখানে বিভিন্ন জননেতারা আসে, শুধুমাত্র ভোট নেয় এবং ভোট নেওয়ার পর চলে যায়। অথচ আমাদের রামপুর তৎসংলগ্ন এলাকায় কোনো প্রাথমিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র না থাকার দরুন আমাদের প্রত্যেকটা মানে এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান ভরসা হচ্ছে লায়ন্স ক্লাব, যেখানে কিন্তু আমরা সচরাচর সেরকম আমাদের সবার পক্ষে সেখানে নিয়ে যেতে যেতে অনেক সময় আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হই। তাহলে আমাদের এখানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে আপনার কি প্রতিক্রিয়া? আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি লায়ন্স ক্লাবকে। আমি লায়ন্স ক্লাব মেডিকেল কলেজে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছি। ওখানে যে বাঙালি লোক যায়, वहाँ যেখানে যায় বাঙালি লোক, আয়ুষ্মান কার্ড বা ভ্যালিডিটি নাই। এখানে চীজ কি হচ্ছে, কাজ কি হচ্ছে, এই আয়ুষ্মান কার্ডে নামটা পাল্টে দিয়েছে আর বলছে কি এই আয়ুষ্মান কার্ডে আছে। আমি 4 বছর আমি দেখলাম কই বাঙালির মানুষ সেবা হয়নি ওখানে। কেন? আয়ুষ্মান কার্ড ছিল না ওখানে। তারা নিজেই যায় पैसा দিয়ে কাজ করে, या लायंस क्लब ওখানে फ्री করে। सर, मेरा कहने का मतलब है हम लोग का रामपुर में कोई मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, तो इसका लिए आप जो जिला का प्रतिनिधि है, इसका लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं इन फ्यूचर में? देखिए, जिला के प्रतिनिधि का सबसे पहला तो हम यही सोच रहे हैं कि हर पीएससी में अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर आ जाए तो रोग वहीं रुक जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर पीएससी में यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता हो, अल्ट्रासाउंड हो और लैब हो, क्योंकि रियल जो डायग्नोसिस है इस 3 के बिना नहीं हो सकती। और सही समय पे अगर डायग्नोसिस नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगा। अभी रामपुर में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। रामपुर टोटली डिपेंड है बिहार के लायंस क्लब और मेडिकल कॉलेज के कारण। मैं चाहता हूँ कि इसको स्वावलंबन बनाया जाए, यहाँ का लोग कहीं बाहर नहीं जाए, यहीं पे इलाज हो सके। हाँ, टर्सरी कोई प्रॉब्लम हो तो लायंस क्लब जाए। छोटो मैंने सुर के ऑपरेशনের জন্য, सीजर জন্য, गोल ब्लडर ऑपरेशन जो। सर, आपको क्या लगता है जो ममता जी का सरकार जो बोल रहा है स्वास्थ्य साथी कार्ड सबको मिलेगा, यहाँ पर तो हेल्थ सेंटर ही नहीं है, यहाँ पर तो डॉक्टर, जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तो आपको क्या लगता है जो ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का मतलब मकसद क्या होगा? यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। ये आपको भूल भुलाना होच्छे, आपको दिखा देगा आपको, फिर आपको जाना कहाँ पड़ेगा, फिर लायंस क्लब में जाना पड़ेगा, फिर वहीं जाना पड़ेगा। जहाँ पे स्वास्थ्य की उपलब्धता वहाँ ना स्वास्थ्य कार्ड चलेगा। इस एरिया में कहाँ जाएंगे आप? चाहे आप रायगंज जाएंगे, चाहे आप सिलीगुड़ी जाएंगे, दोनों 100 किलोमीटर दूर है आप। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। तो कुछ दिन पहले आप लोग का तमाम जो नेता है सब कोई मतलब उत्तर कन्या अभियान में शामिल हो चुके थे। तब ওই সময় আমরা কিন্তু দেখেছি যে আপনাদের কোনো একটা প্রতিনিধি, ওনার নাম হচ্ছে উলেন রায়, উনি মারা গিয়েছিলেন। তো এখানে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে আইন শৃঙ্খলা বা আইন ব্যবস্থা সে সম্পর্কে বা পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে যদি একটু বলেন। দেখুন, এখানে গণতন্ত্র নাই। এখানেও 2021 সালে 2011 সালে যে এসেছিলেন আপনি মমতা ব্যানার্জি, গণতন্ত্র ফেরানোর কথা নিয়ে এসেছিলেন। ও বলেছিলেন কি আমি বিরোধীকে সাহায্য করব, আমি বিরোধীকে অত্যাচার করব না। এটা ডেমোক্রেসি পার্ট আছে।
প্রতিবাদ করতে ডেমোক্রেসি পার্ট আছে, যে কোনো প্রতিবাদ করে অন্যায় করে সাই ঝুটা মামলা মিশে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে, গুলি করা হচ্ছে, এটা নাই। আমি বলছি গণতন্ত্রের জন্যে, গণতন্ত্র ফেরানোর জন্যে প্রতিবাদ একটু মুখ্য অঙ্গ আছে। আমি প্রতিবাদ করব, লেকিন আপনি যে গুলি তুলে দিয়েছে এটা ডেমোক্রেসি নষ্ট করছেন আপনি, এই হবে না, এই হবে না। স্যার আমরা কিন্তু আপনি উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জের কথা আপনি বলছেন, তার পাশাপাশি আমরা কিন্তু দেখছি দিল্লিতে যে কৃষকরা যে কৃষি বিল প্রত্যাহার করার জন্য যে আন্দোলন করছে, সেখানেও কিন্তু দিল্লি পুলিশ তাদের উপর জল কামান থেকে শুরু করে সব কিছু বর্ষণ করছে। তাহলে আপনি দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে, সেখানেও তো আমরা দেখছি যে দিল্লি পুলিশও নির্মমভাবে অত্যাচার করছে কৃষকদের ওপর, যে কৃষকদের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশের অর্থনীতি টিকে রয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে সেখানেও তো পুলিশের ভূমিকা নিতান্তই মানে একদম অসহনীয়। এই বিষয়ে আপনার কি প্রতিক্রিয়া? আমি একটা বাদ আমি বিরোধ করব আমি আপনার কাছে, আমি বলছি কি ওখানে জল দিচ্ছে, লেকিন জলের ভিতরকার যে আছে কেমিক্যাল দিচ্ছে না, এখানে জলের ভিতরে ডালে কেমিক্যাল দিচ্ছে আঁকটা। তাহলে স্যার মানে কৃষকদের ওপরে জল দেওয়াটাকে কি আপনি মানে আপনি ওই পক্ষে কি পক্ষে নাই? আমি করছি কি আমি যে কৃষকগুলা যে ভিতরে কৃষকগুলা আছে না, ভিতরে कोई विरोधी पार्टी আছে, ठीक है, मैंने उस पार्टी के अंदर में कोई विरोधी पक्ष होता है और पार्टी के द्वारा भड़का के भी लोग होता है जो उसको चाहता है कि किसान की जो बातें हैं उसको और ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, कभी कभी अगर करना भी पड़ता है तो हम लोग केवल जल देता है लेकिन यहाँ पे जल में केमिकल मिला दिया जाता है, वहाँ प्लास्टिक बुलेट मारा जाता है। ये नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग बैरिकेडिंग कर देते हैं, रोकते हैं, बस इतना ही है। लेकिन ये केमिकल, ये बुलेट, ये तो बहुत अन्याय है। सर आपको मालूम होगा जब बंगाल में पिछला 8 साल से यहाँ पर स्कूल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और अपर प्राइमारी जेटा सद्य मेरिट लिस्टटाও বাতিল হয়ে গিয়েছে, যেখানে হাজার হাজার কিন্তু হত দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা যেখানে কিন্তু বাঁচার একটা শেষ সম্বল ছিল সেই আপার প্রাইমারি মাধ্যমে তারা শিক্ষকতা করবেন, কিন্তু সেই শিক্ষক হওয়ার সুযোগটাও কিন্তু তাদের মধ্যে আর নেই। তাহলে आप मतलब आपको इस बात को आप कैसे मतलब बोलेंगे जैसे कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है? देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम एक बात जानते हैं यहाँ के बारे में, मैंने एक चीज़ देखा है कि पाखी एक पाखनाते उड़ते पारबे ना। पंछी विवेकानंद ने कहा है पंछी एक पंख से नहीं उड़ेगा, उसको 2 पंख चाहिए। 50% मेल है, 50% फीमेल है। यहाँ फीमेल का एक भी कॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर फीमेल को नौकरी चाहिए, फीमेल को अगर नौकरी चाहिए तो उसको उच्च शिक्षा लेना होगा और यहाँ पे हाई स्कूल छोड़ के कोई अन्य कोई पढ़ाई की है ही नहीं। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं बेचारी, मैंने देखा है यहाँ के लड़के तो रायगंज चले जाते हैं, इस्लामपुर चले जाते हैं, लड़कियाँ कहीं नहीं जा पाती। तो 50% तो आपके घर में ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। बाकी दूसरे जगह बाकी अगर हम और लाएँ, एक तो महिला कॉलेज नहीं है, दूसरा जो कॉलेज है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, मैंने मंदिर बना दिया, पुजारी है ही नहीं। सर कॉलेज का बात बोलने से एक बात याद आया, हम लोग का चाकुलिया में बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कि मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कॉलेज नहीं होने का मतलब কলেজ না থাকার দরুন তারা কিন্তু পড়াশোনাটাকে মাঝপথে বন্ধ করতে হচ্ছে। তাহলে এই কলেজ চাকুলিয়ার বুকে কি কলেজ হওয়াটাকে আপনি সমর্থন করেন? সর্বপ্রথম আমি বলছি কি শিক্ষার ব্যবস্থা হতে চাই এখানে। শিক্ষা পাবেন আপনি, তারপরে আপনি চাকরি পাবেন। শিক্ষায় বিনা চাকরি হবে না। আরেকটা আমার শেষ কথা, আপনি যেহেতু বিজেপির একজন প্রতিনিধি, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আমরা দেখেছিলাম উনি কিন্তু 2019 লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল, তখন উনি কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 5 বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরি হবে। কিন্তু আমরা কিন্তু দেখছি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের যে চাকরিতে যে একটা অবর্ণনীয় অবস্থা, যেখানে কিন্তু চাকরির মানে বিন্দু মাত্র ছিটে ফোটা নেই। তাহলে বেকার ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, এই বিষয়ে যদি আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে একটু বলেন। देखिए केंद्र सरकार में सबसे पहला बात ये है कि केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की। मुद्रा योजना में आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। केंद्र सरकार की हमेशा ये रहा कि गवर्नमेंट नहीं, आप खुद नौकरी देने वाला बने, आप खुद स्वरोजगार हुए।
मुद्रा योजना किया, आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। स्किल इंडिया डेवलपमेंट कोई जैसे आप कोई स्किल आप सीख सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, कर सकते हैं, आपको ये दिया गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है पहले आपको सक्षम बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक नौकरी डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी, अब यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स खुले, बहुत सारा काम हुआ, लेकिन सारी चीज़ डेटाबेस नहीं आ पाई, थोड़ा डेटा में कमी है। मैं ये चाहता हूँ कि उसका डेटा और इसका और इम्प्रूव होगा। और मैं एक काम कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और इस बात पे मैं मान रहा हूँ कि इस केंद्र सरकार इस बात पे और जोर दे रही है, नौकरी और बढ़ेगी। और हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लेकिन इसके लिए हमको सारा राज्य को एक साथ होना होगा। जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ तो हमें काज करने के लिए नहीं दिया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता है। वो अगर एक बात बताइए, नौकरी के लिए तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा ना। आप नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं, आपके परिवार को किसी को बीमारी हो गया, वो अपना इलाज ही नहीं करा पड़ा है, तो जो नौकरी है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप स्वस्थ रहें, फिर आपको नौकरी भी यहाँ मिलेगी और आप अच्छे से अपने जीवन यापन भी कर पाएंगे। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे, जो 2021 में 2021-এ মমতা ব্যানার্জি সরকারের প্রত্যাবর্তন নাকি বিজেপির মাধ্যমে নতুন করে পরিবর্তন? নতুন করে পরিবর্তন হবে, বাঙ্গাল নতুন বাঙ্গাল তৈরি হবে। এই বাঙ্গাল जहाँ चाकरी होबे, এই বাঙ্গাল जहाँ शिक्षा होबे, এই বাঙ্গাল जहाँ नारी सुरक्षा होबे, এই বাঙ্গাল जहाँ কর্মসূচি হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ শচীন বাবুকে। আমরা শচীন বাবুর কথা প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়। শচীন বাবু বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার চাকরি দিতে চায়, কাজেই আমাদের যারা বেকার ভাই বোনেরা আছে তাদের কি হতে হবে, স্বাবলম্বী হতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা যেটা না বললেই নয়, প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক বলেছিলেন, পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য আপন হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করে। শচীন বাবুর কথাও ঠিক সেটাই আবহ বহন করে চলেছে। উনি বলেছেন আমরা চাকরি দিতে চাই, অর্থাৎ আমরা সেই পসরা সাজিয়ে বসেছি, আপনাকে যোগ্য হতে হবে এবং আপনাকে সেই চাকরির ছিনিয়ে নিতে হবে, এবং সেই জন্য অবশ্যই আপনাকে যোগ্যতা পরিচয় দিতে হবে। ক্যামেরায় নান্টু শীলের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু দাস, কানকি পেজ। ধন্যবাদ।